Wow. Happy birthday to me! Thank you so much! Thank you so much. Wow! Mukbang in the house! Hindi na pag-special matalo. Gosh. Yan, Junay guys ang tawag dyan. Kaka-arrange natin ba? Gusto mo ihatiin pa para makita Sige ko kuya. naman niya. Yan, medyo spicy yan. May anong laman nito? May hibe. Hibe. First time ko kumain ng Junay sa buong buhay ko. Oo, sa hulo lang to makikita Sa guys. ulo di ako kumakain. Ang Tagalog, ang tawag niya. Gamay, lato. Lato kayo. Dito sa Tagalog, iba. Iba? Oo, beginning with P. Yan guys. Dalasan pa tayo para kay Jane. Happy birthday to me. Para sa birthday wish niya. Nagsama chilate. Ano lemon? Oo. Lagyan mo yan. Kasama mo ako. Kasama ka? Sige. Yay! Sige, sige ka na. Pwede mo ba? Kung kumain niya. Pwede ba na? Hi Kuya Ricky. Thank you. Happy birthday. Thank you. Hi Lola. Thank you Kuya Eric. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Birthday. Si Dedrin harap din dito. Wish lang. Wish. Re-up ka. Wish na wish. Tingin ka daw. Wish muna. 189.1. Nini, electric pan open. Okay. Yung birthday girl lang magsislide. Tag ka na naman yung finger mini. Yummy. Okay.